crowd are ready. The players are ready. The time has come for the main event. Bakbakan na sa San Juan na Valladolid, Carcar City. Okay na ito ang bakbakan diri between Team Dumanog versus Team Cebu City. Team Cebu City, Kulapo, Sadam, Jobert. Team Dumanog, Team Dumanog, Janlip, Orly og ni Nonel. Oh, game 1 na, game 1 na. Okay, servisyo Nonel para uno. Lobo. Gilayatan na. Dira pikas kilid Orly. Dagat. Nonel, wilayat tuara. Score. Okay na atong bakbakan diri sa San Juan Valladolid, Carcar City. Sponsored ni sa mga musunod. Honorable Jason Fernandez, Honorable Roy Bilis, Honorable Attorney Mitch Amistad, Kapitan GC Laordin, Barangay Official sa Valladolid nga sila si Nestor Lapinid, Bros Lapinid, Dieter Press Bitero o ni Oyik sa Twitter. Okay na servisyo Nonel para 3. Janlip Bagdok away from home. Grabe haga lamba ni Janlip pero out ball. Bola sa Team Cebu City. Shout out ni Boss Jan Akrabaya in attendance sa ato ang bakbakan diri. Shout out ka Papart Eric Lasarte ug Manuel Elisertraya. Shout out sa ni Konsehal Silso Gabunada diya sa Lower Manggahan. Kalunasan Spike. Kalunasan Cebu City. 1-2 na 1-2. Inside ang spike ni Mr. Explosive Jobert Balsinas. Okay na servisyo Kulapo para 2 para Iguales tuara. Awas na. Iguales 2 na. Ang atong game 1 sa atong main event. Okay na para 3. Janlip Lobo. Gilaras ni Juan Bibirle. Jobert. Out ball. Side out. Iguales 2. Side out side out. Servisyo Bibirle ang batang may laban. Nonel gilabay sa gawas. Shout out sa ni Konsehal Louie Alquisala sa Barili in attendance sa atong bakbakan diri trapo na. Buyo ka ni Kulapo, gisagang ni Janlip. Gipon Nonel. Lago buha ni Inquintruha. Lawan binuyukay na. Bokot ang maral. 3-2 na. 3-2 in favor of Team Cebu City. Kene servisyo Jobert para 4. Jobert to Nonel. Kulapo to Nonel. Wana. Magpabaha na sa yang mga bala si Kulapo. Gitubag ni Nonel. Nonel to Kulapo. Awas na. 4-2. Kene para 5. Servisyo Mr. Explosive Jobert Balsinas. Orle. Topo ni Sadam. Goodbye Philippines. I go to Bohol. 5-2 na. 5-2. Servisyo Jobert. Change court. Size 2. This game is brought to you by Maricel Antony Chicharon, Carcar Bisiling Chicharon. Pwedeng all amin sa sarap og ang Emil Banpurin. If you are in need of a Banpur wedding, call 0995243541. Emil Banpurin. Kini para City. Ay Jobert. Fireball. Grabe ang fireball Grabe yan. 7-2. Kini servisyo para 8. Yes, score again. 8-2 na, 8-2 na. Shout out ni Yoyo Emiliano Borbor Quijano diha sa Surang Kiot.
ang tag-iya sa Emil Banpuren. O shout out sa ni Mama Marisilan ni Bustuni pa sa tiempo ang tag-iya sa Marisilan Tuni Chicharon. O kini serbisyo Jobert para Gis na. Gilaras ti Kulapo. Pad-pads baby Orly. One shot, one kill. Grabe. Tagsara kabala sa Team Cebu City. Wana. Giba ang Team Dumanhog. Kena serbisyo para 11. Ay! Tuara, awas na. Shout out Sian Inso Rebilla Canoy. Shout out. Kapapar Ralph Villalos dia sa Lindugon Sibunga. Shout out. Rolly Glabog dia sa Dalagit. Shout out. Kini Janlip. Ayaw dong, imo dong, balik dong. Ayay, tok mo di Sadam. Kuhan ninil. Kulapo, pokot ang maral. Tris Gis na, Tris Gis. Labag pito ang team Cebu City sa atong game 1 sa ato ang main event. Kini para 4 ni, serbisyo na team lifter. Janlip, milayat. Out ball, away from home. Serbisyo Sadam the game breaker. Ay! Okay. Buyok dong. Buyok. Grabe ang balais. Suga to eh. La. Kuha pang Kulapo. Ay, wala. Jobert. Grabe sa dana berta. Bagay out ball. Serbisyo Nel. Score 4 Gis. Wala, minay-hinay nagdako ang dagat. Kene para 5. Grabe wawag sa ganang serbisyo Nel. Sansani. Sansan ma yung team Cebu City pero sagang pa sa team Dumanhog. Side out. Shout out sa mga taga-Suran, sila Runito Pirales, pare Michael Tumakin, Jojo Ibanez. Score! 11-4. O sa mga atang ang diha sa Suran nga sila si Muyax. Sila si si Master Isuy. Sila si Munrich. Out ball. Daog na ang Team Cebu City sa ato ang game 1 sa atong main event. Watch out mo guys sa atong game 2.